Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let us introduce ourselves first. My name is Muhammad Ibrahim. My name is Rizka Priyanka. My name is Dr. Zaryani. I will name is Ayana. And in this video, we are going to explain the nouns in the poem How Do I Love Thee. And yeah, that's all for our introduction. And enjoy the video. Halo teman-teman semuanya. Tujuan pembelajaran hari ini diantaranya: first, students will recognize the nouns in the poem, yaitu mengenali kata benda dalam puisi. The second, student will answer the questions in the video, menjawab pertanyaan dalam video. Okay, next is the definition of nouns. What is nouns? So, a noun is a word that represents a person, place, thing, quality, or idea. They help provide clarity by naming the people, place, objects, concepts, and feelings. Kata benda adalah kata yang mewakili dan juga membantu dalam memberikan kejelasan dengan menamai orang, tempat, objek, konsep, dan juga perasaan. Nah, noun dalam puisi ini memakai dua jenis loh. Di antaranya yang pertama, abstract nouns are intangible concepts, ideas or emotions that exist only in our minds or are experienced emotionally, often used to express thoughts, feelings, and stage of being in language. Kata benda abstrak ini seperti konsep, ide, atau emosi yang tidak berwujud. Dia hanya ada di dalam pikiran kita saja. Nouns ini seperti mengekspresikan pikiran, perasaan, dan juga keadaan. Yang kedua yaitu concept nouns are physical objects perceived through five senses, making language more tangible by describing the physical world and our direct experience. Nah, kata benda konsep ini adalah suatu objek fisik yang bisa dirasakan melalui panca indera, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan juga peraba. Alright guys, the next slide is Autobiography by Elizabeth Barrett Browning. Elizabeth was born on March 6, 1806 years. Her famous poem is How Do I Love Thee, expresses her deep love for his beloved. Elizabeth Barrett Browning lahir pada tanggal 6 Maret 1806 tahun. How Do I Love Thee mengungkapkan cintanya yang mendalam kepada kekasihnya. Nah, berikut adalah video pembacaan poem How Do I Love Thee by Elizabeth Barrett Browning. How do I love thee? Let me count the ways. I love thee to the depth and breadth and height my soul can reach when feeling out of sight, for the ends of being an ideal grace. I love thee to the level of everydays, most quite meet by sun and candlelight. I love thee freely as men strive for right. I love thee purely as they turn from price. I love thee with the passion put to use in my old griefs and with my childhood's faith. I love thee with a love I seem to lose. With my lost saints I love thee with the breath, smiles, tears of all my life. And if God choose, I shall but love thee better after that. Well, here are the lyrics of the poem. If you want to read it down, don't forget to pause it first. Okay, so here we are going to discuss about list of the nouns in the poem.
The first noun is breadth. Breadth refers to the width or extent of something from side to side, which is mean breadth merujuk kepada keluasan dari sisi ke sisi, or in Indonesia we can say breadth is keluasan. For the example, the breadth of the field is amazing. It means luasnya lapangan ini sangatlah menakjubkan. As you can see in the picture, the breadth of that field is literally amazing. Atau luasnya tempat tersebut atau lahan tersebut sangatlah menakjubkan. Next is soul. So, soul refers to the non-physical essence or spirit of a person, often believed to live on after death. So, soul atau jiwa merujuk kepada non-physical essence atau esensi non-fisik dari seseorang. For the example, my soul is at peace. It means jiwaku tenang atau tentram. Next is candle. A candle is a source of light, typically made of wax or another fuel with a wick at its center. So, candle atau lilin adalah sumber cahaya dengan sumbu di tengah-tengahnya. For the example, I'm glad I have a candle for times like this. It means aku beruntung, aku mempunyai a candle atau lilin pada saat-saat seperti ini. Next is praise. Praise refers to expressing admiration, approval, or compliments for someone or something. It is a positive recognition of someone's actions, qualities, or achievements. Or in Indonesia, praise means pujian yang mengacu pada ungkapan kekaguman. For the example, we are so proud of you. It means kami sangat bangga terhadapmu. Next is passion. Passion refers to a strong and intense feeling or enthusiasm for something or someone. It can describe both positive feelings of love and excitement, as well as powerful emotions like anger or determination. So, passion in Indonesia means perasaan yang kuat atau antusias terhadap sesuatu. For the example, drawing is my passion, and it brings me so much joy. It means menggambar adalah gairah atau minatku, dan itu memberiku banyak kebahagiaan. Okay, so we have grief. Grief refers to deep, intense sorrow or sadness often due to a significant loss, like the death of a loved one. Jadi grief ini di bahasa Indonesia adalah duka. Jadi duka itu adalah sebuah perasaan yang dimana kesedihan yang sangat mendalam menusuk hati. Selanjutnya adalah childhood. Childhood is a stage of life from birth to adolescence and is typically associated with early experience, growth, and playfulness and innocence. Jadi childhood atau masa kecil ya kita alami. Jadi ya itu kita gak stres mikirin hal-hal yang kayak orang dewasa lah, remaja ya, hal yang berat. Kita bisa senang-senang, santai. Okay, selanjutnya we have faith. Faith generally means a strong belief or trust in something or someone. Faith atau keyakinan atau juga bisa dibilang iman. Ini adalah kayak kita beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Faith itu jadi kita yakin pada seseorang atau sesuatu, tidak selalu dengan hal yang agama itu. Okay, next is saints.
Saint is someone who is recognized as a saint or virtuous person and is regarded in the Christian faith as being in heaven after death. So, jadi saints ini artinya seseorang yang diakui sebagai orang suci atau berbudi luhur dan dalam iman Kristiani berada di surga setelah kematian. Okay, next is life. Life refers to the state of being alive, as well as the experiences, activities, and qualities that makes existence meaningful. Jadi, life ini mengacu pada keadaan hidup, serta pengalaman, aktivitas, dan kualitas yang membuat keberadaan bermakna. Oke, jadi itu tadi adalah list of the noun. Sekarang kita beralih ke pertanyaan. Di sini ada 5 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama yaitu, in the poem, breathe most closely means A. How strong someone feels. B. How wide or big something is. C. The little things in someone's life. Jadi pertanyaan ini yaitu, dalam puisi luasnya paling dekat artinya dengan A. Seberapa kuat perasaan seseorang. B. Seberapa lebar atau besar suatu benda. C. Hal-hal kecil dalam hidup seseorang. Kira-kira apa ya jawabannya ya? 5, 4, 3, 2, 1. Iya benar, jawabannya itu B. How wide or big something is. Atau seberapa lebar atau besar suatu benda. Oke, next kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua yaitu, grief in the poem means A. Sad feelings from hard times in life. B. Physical pain in the body. C. Happy memories. Jadi pertanyaan ini itu, kesedihan dalam puisi tersebut berarti A. Perasaan sedih karena masa-masa sulit dalam hidup. B. Rasa sakit fisik pada tubuh. Atau C. Kenangan indah. Silakan dijawab teman-teman. 3, 2, 1. Iya benar, jawabannya itu A. Perasaan sedih karena masa-masa sulit dalam hidup. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga yaitu, which noun in the poem means showing admiration or approval for someone? A. Faith. B. Love. C. Prize. Atau dalam bahasa Indonesia, kata benda di bawah puisi tersebut yang berarti menunjukkan kekaguman atau persetujuan terhadap seseorang yaitu A. Keyakinan. B. Cinta. C. Memuji. Oke, apa jawabannya ya? 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya itu C. Atau prize. Memuji atau prize. Oke, next question. Pertanyaan selanjutnya yaitu, which noun in the poem represent the speaker's enduring commitment? A. Faith. B. Heart. C. Passion. Atau dalam bahasa Indonesia yaitu, kata benda di bawah puisi tersebut yang menggambarkan komitmen abadi sang pembicara. A. Sebuah iman. B. Hati. C. Gairah. Apa ya jawabannya? 5, 4, 3, 2, Oke, benar. Jawabannya A. Oke, last question. Pertanyaan terakhir yaitu, which noun in the poem refers to the time when a person is a child full of innocent and early experiences? A. Life. B. Childhood. C. Saint. Atau dalam bahasa Indonesia, kata benda di bawahnya dalam puisi tersebut yang merujuk pada masa ketika seseorang masih anak-anak, penuh dengan kepolosan dan pengalaman awal. Apakah A. Sebuah kehidupan. B. Masa kecil. Atau C. Orang suci.
Yang mana ya jawabannya? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, benar. Jawabannya adalah yang B atau childhood. Oke, kita sudah menyelesaikan semua pertanyaan. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.